Bonjour à tous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو الصفحة 170 يعني la page 170 mes apprentissages en français 6e année de l'enseignement primaire. قبل ما نبدا غادي نقول لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. نبداو على بركة الله بإنجاز التمارين المطلوبة في الصفحة 170. Lexique, évaluation et consolidation, unité 6, première semaine, voyage et souvenirs. Première question, écris côte à côte les couples d'antonymes. يعني ضد nouveau, perdre, gentil, noir, haute, début, longue, blanc, courte, gagner, méchant, ancien, fin, basse. nouveau يعني جديد ضد ديالها هو ancien قديم. perdre خسر يعني الخسارة و gagner يربح. gentil يعني عاقل. méchant شرير. noir أسود. blanc أبيض. haute يعني فوق و base تحت. début البداية و fin نهاية. longue طويل. courte قصير. نكونوا كملنا التمرين الأول خليكم باش تفهموا تنقلوا. نمشيو للتمرين الثاني. trouve les antonymes des mots suivants. arriver, monter, bon, riche. يعني عندنا ثلاثة نتاع المجموعات. b entrer, plus, modeste, près, bien, laver, difficile. arriver مع partir, monter, démonter, bon, mauvais, riche يعني غني, pauvre يعني فقير. هذه bon يعني زوين. هذه mauvais يعني ماشي زين يعني خايب كما كنقولوا. entrer يعني يدخل. sortir يخرج. plus يعني بزاف. moins أقل. هنا plus أكثر و moins أقل. modeste orgueilleux. près loin يعني قريب بعيد. bien mal. laver salir. difficile facile. difficile سهل صعب. facile facile سهل. وكان moyen يعني جايه بالوسط تاع difficile الوسط بين facile و difficile. نكونوا كملنا التمرين الثاني. نمشيو للتمرين الثالث. utilise des mots du lexique relatifs aux vacances et au voyage pour compléter les phrases suivantes. يعني داك لو تام اللي قريته في unité 2 تاع لكسيك كان voyage et souvenir هو اللي باش غادي تكملوا به هاد لي مو. نمشيو نرجعوا له باش نفهموا. عاودتو قريتوه لكسيك تيماتيك لي فاكونس قريتوه في الصفحه 44 يعني 44. نمشيو نقراو جو retiens. Autour du thème les vacances et le voyage, il y a un lexique précis. Le voyage, voyageur, voyager, agence de voyage, vacances, vacancier, les billets de voyage, le passeport, les souvenirs, les bazars, les réserves d'animaux, les musées, la gare, l'aéroport, le port, l'arrêt de bus, l'avion, le train, la voiture, le car, le taxi, les motos, la plage, la montagne, l'auberge, l'hôtel, la pension, la maison d'hôte, faire des randonnées, nager, skier, pêcher, escalader, faire des safaris, de plongée sous-marine. يعني هاد لي مو هاد الكلمات هما اللي غادا نعمر بهم دوك لي فراز ولا بحال التكست يعني باش من البدايه للنهايه يعني من لو ديبي حتى لا فا. نمشيو ديك الصفحه باش نكملوا التمارين بعد ما قرينا هاد لي مو هما اللي غادي يساعدونا باش غادي نعمروا دوك لا فراز. نمشيو لا فراز ا. avant de voyager je prépare ma valise. قبل ما نسافر
خاصني نوجد الفاليز هدراها من لو بروميير، يعني حاجه مهمه. جاشيت مون بيي دو تران، هادي بيات قريناها. بيي راه هادوك الكلمات اللي قريناهم وعاد كاين كثار. بيي دو تران ضروري خصنا البيي، كنقولوا حتى الدارجه ديالنا البيي. نمشيو لفراز بي. J'achète des souvenirs dans des bazars. Souvenirs يعني كنشري شي حوايج كتذكرني بديك المدينه اللي شريتها. Je fais des randonnées à dos de cheval. Randonnée يعني كنجيو نروح. نمشيو لفراز سي. Avec mes parents je pêche، يعني كنصطاد دي بواسون الاسماك مع ابويا كنصيد الاسماك. Et nous baignons dans la mer. Phrase D. Nous passons de merveilleuses vacances. اللي فوتنا واحد الاروع vacances. نمشيو السؤال 4 ولا كيسيون dernière ولا fin في الصفحة 170. Écris 3 phrases où tu emploies le lexique relatif au voyage. هاد التمرين 4 داير بحال التمرين 3. انا غادي نعطيكم 3 فراز امثله وانتما ما ديروش بحالي، ديروا شي فراز اخرين باش كل واحد يعتمد على راسو. انا باش نعطيكم بحال افكار ولا تقدروا ديروا شي كلمات منه ولكن ما تنقلوهمش كاملين. شو لا فراز بروميير phrase. La semaine prochaine je veux voyager à Rabat. السيمانه الجايه بغيت نسافر للرباط. مفهومه. نمشي la phrase 2. Avant de voyager il faut acheter un billet de train. قبل ما نسافر خاصني نشري واحد البيي دو تران ولا ولا دو بو ولا اي حاجه. نمشيو لا phrase 3 ولا فينال. Il faut préparer la valise avant de voyager. قبل ما نسافر خاصني نوجد لا فاليز. قبل il faut préparer خاصني نوجد لا فاليز قبل ما نسافر. حنا غادي نضموا هاد الفراز. هادي هي الاولى. زوجة هادي والثالثة هادي. وهنا نكونوا كملنا الصفحات تاع صفحة 170 من الكتاب السادس ابتدائي. نلتقاو في مقرأة اخرين وصفحات اخرين. الى اللقاء ان شاء الله.